गोटिए जंगल रे सिंहटीए शासन करुथिला। से ता प्रजा मानंको बहुत भल पाउथिला आउ तांको सुख दुख रे भी छिड़ा होउथिला। प्रजा माने मध्य सिंह को बहुत भल पाउथिले। दिने गोटाए कला सिंह जंगल रे आसी पहुंचिला। प्रकृत रे कला सिंहटी राजा सिंहर मित्र थिला। ताकू देखि राजा सिंह कहिला, अरे बंधु तमे आस आस, आउ कुह एते दिन परे मो कथा केमिति मने पड़िला? ना बंधु, मो एई बाटे शिकार करिबा को आसीथिले, तेनु भाबिले तम पाखरे टिके मुहा मारी देई जिबे। भलो कल। अच्छा तमे एठी काहे कि छिडा हिच? आस गुंफा भीतर को आस। आउ बंधु तमे कोन खाइबो कुह? तमे जहा दबो मु खाइबी। हौ तमे एठी थाओ मु आसुची। कुआडे जाउछ बंधु? तम पई खाइबा आनिबागो बंधु। कहीं तम पाखरे कोन तम दास दासी मंत्री कटुआल केही भी नहंती? से सब कौन बंधु? तमे जंगलर राजा अथच तमे निज शासन दल रे कोन अन्य कौनसी प्राणी को नियुक्त करिन? प्रकृत रे आम जंगल रे सेमिति किछि नियम नाही, तेणु मु सेमिति कौनसी व्यवस्था करिनी। बंधु तमे होउछ जंगलर राजा। एई जंगल रे तमे सब नियम लागू करिबा उचित। आउ जदि जंगल रे प्रशासन शक्त न रुहे तेबे जंगलर भविष्यत विपद रे पड़िथाए। काली जदि तमर किछि हेई जाए तेबे कोन हबो ए जंगलर? प्रजा माने राजा हबा पई निज निज भितरे झगड़ा करिवे। हाँ बंधु तमे ठीक कहूछ, हेले आमे से सब कथा परे हबा। मो प्रथमे जाई तुम पई किछि खाद्य आनि के आसे। ना बंधु, मो बंधुଙ୍କୁ मो पई कष्ट करिबाकू देबिनी। मो आसुची, मो परे केबे आसीबे सेते बेले आमे सांग हेइकी खाइबा। कला सिंह चली जिबा परे राजा सिंह ता कथा को चिंता कला। परदिन सकाळे से जाई पशु सभारे पहुंचिला। प्रिय प्रजागण, आज मु गोटिए गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिबाकू जाउछि। आम जंगलर प्रशासन को एथर टिके सुदृढ़ करिबाकू हबो। सेथि पई मु आम जंगल रे मंत्री कटुआल दास दासी सेनापति आदि पदवी रे तुम मानंकु नियुक्ति देबाकू चाहूछि। नियम अनुसार मंत्री को राजा माने मु चयन करिबी। आ अन्य पदवी गुड़िक पई निर्वाचनर व्यवस्था रहिबो। जे निर्वाचन जितिबो से उक्त पदवी रे नियुक्त हबो। हेले महाराज, मंत्री पदवी रे आपण काहाकू नियुक्त करिवे? मु भल भाबे जानिछि जे महाराज मते मंत्री पदवी पई नियुक्त करिवे। ना, मु मंत्री पदवी पई योग्य, कारण मु जंगलर सब पशु मानंकु तांको असुविधा समय रे सहायता करे, तेणु मु ए पदवी पाइबा उचित। सिंह महाराजंको परे जंगल रे महाबल उपाधि जदि काहाकू मिलिछि ताहाले सेटा केवल मते मिलिछि, तेणु जंगलर मंत्री हबा पई मु योग्य। बिलुआ समस्तंको जुक्ति चुप हेई सुनुथिला आउ को पानी कुआडे जाउछि देखुथिला। धीरे धीरे प्राणी मानंको भितरे जुक्ति बढ़िबाकू लागिला। सेतिकी बेले बिलुआ चित्कार करी कहिला, चुप कर समस्ते। महाराज, आम जंगलर सब प्राणी माने बहुत बोका। एबे तू कहिबु जे तू बहुत चालाक आउ सेथि पई तू मंत्री पद पाइबा उचित। ना महाराज, मु तो सामान्य गोटिए प्रजा है जंगलर सेवा करिबाकू चाहे। हेले मु कहूथिली जे आम जंगलर प्राणी माने कौनसी नियम न जानी जंगलर मंत्री हवाकू झगड़ा करुचंती, आउ एइटा जमारू भी ठीक नुहे। तू ठीक कहिछु। जने प्रकृत मंत्री ही नियम विषय चिंता करे। मो हिसाब रे तू ही मंत्री पद पाइबार योग्य, आउ मु तते मंत्री पदवी रे नियुक्त करूछि। बिलुआ मंत्री पद पाइबा परे अन्य पदवी गुड़िक पई गोटिए निर्दिष्ट निर्वाचन दिन घोषणा करागला। बिलुआ सिंहर पाखे पाखे रहिला आउ जंगलर सुविधा असुविधा रे से सिंह को निष्पत्ति नबारे साहाय्य कला। दिनकर कथा। महाराज, गोटिए कथा कहिबी? हाँ कह। महाराज, मो मंत्री पदवी छाड़ीबाकू चाहूछि। काई कौन हिची तोर? महाराज, मो आपणक पाखरे थाउ थाउ आपण अन्य प्राणी मानंकु नियुक्त करेइबाकू चाहूचंती, तेणु से कथा मते बहुत खराब लागुची। अरे तू सेथि पई मन कष्ट काई करूछु? तो पदवी आउ सेमानंको पदवी भितरे बहुत पार्थक्य अछि, आउ सेमानंको काम भी तोठु भिन्न। हेले एटा जंगल पई विपद आनी पारे। माने
ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଭେଦଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଏକତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଠିକ କହୁଛ ତୁ। ତାହେଲେ ମତେ କହ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକାର କରିକି ଆଣିବେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ସେହି ଭେକଟା ରଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଭେକ ନ ରହିଲେ ଭିକ ମିଳିବନି। ବିଲୁଆ କଥାରେ ସିଂହ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ପରଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ସଭାରେ ସେ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କଟୁଆଳ, ସେନାପତି, ଦାସ ଦାସୀ ଆଦି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରୁଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେବି। ଆଉ ହଁ, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁମାନେ ଏଥର ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଶିକାର କରି ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ଦେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଏହି ନିୟମ ନ ମାନିବ ତାକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ସିଂହର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେଇ ଆସିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦିନେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମିଶି ଗୋଟାଏ ସଭା ବସେଇଲେ। ନା, ଆଉ ପାରି ହବନି। ସବୁଦିନ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଶିକାର ନେଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ଦବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? କେମିତି ଚଳିବା? କେମିତି? ହଁ, ଆମ କଥା ତ ଛାଡ଼। 10 ଦିନ ହେଲା ମୋ ପିଲାମାନେ ବି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଘୁଣୀ ଯୋଉ ଗାଳି ଦଉଛି ନା, ତାକୁ କାନ ଶୁଣିବନି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କରିବା ଆଉ କ'ଣ? ଚାଲ, ଆମେ ମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା, ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାନି। ହେଲେ ଆମେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଫଳ ଘାସ ପାଉଛୁ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ। ଆମେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବୁନି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ନ ଯାଅ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଫଳ, ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ କ'ଣ? ତମେ ମାନେ କ'ଣ ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ମୁଁ, ସିଂହ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଏ? ହେଲେ ମହାରାଜ, ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ମହାରାଜ, ସବୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ କଳା ସିଂହ ତା ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବନ୍ଧୁ, ତମେ? ବନ୍ଧୁ? କିଏ ତ ବନ୍ଧୁ? ବନ୍ଧୁ, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋର ତ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଲୋଭ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ କରି ସବୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ତତେ ମାରି ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବି। ରାଜା! କଳା ସିଂହ ଆଉ ତା ପ୍ରଜାମାନେ ମିଶି ରାଜା ସିଂହ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ମାରି କଳା ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜୁତି କଲା।